असल दी चंद पंज अव्वल तौहीद दुय्युम आदत सेयुम नबूवत चारुम इमामत पंजुम मेहर रानी रोज़ी क़यामत. Bismillahirrahmanirrahim. Roidin chanda daya awal namaz duyum roza seyum zakat charub khubs pajub haj shashub jihad aftub abre bibaruf shtub dayas bulkar num tawalla daum tabarra. Bismillahirrahmanirrahim. Ibabat awal ibab Ali alaihissalam diyu bab Hasan alaihissalam seyu bab Husain alaihissalam sharu bab Zaidul Abidin alaihissalam panju bab Muhammad Baqir alaihissalam shashu bab Jafar Sadiq alaihissalam aftu bab Musa Kazim alaihissalam ashtu bab Ali Riza alaihissalam do bab Muhammad Taqi alaihissalam داو باب علي ودقي عليه السلام يزدو باب أسد عسكري عليه السلام توزدو باب بيدي آخر زمان عليه السلام.